Obo. Sir, salamat. Thank you. Merry Christmas po. Sir, salamat kayo, sir. Sige, thank you po, sir. Sige, sir. Oh, thank you po. Ma'am, Ayo, sir. Merry Christmas. Merry Christmas po. Thank you kayo, sir. Sige, thank you, sir. Sige, sa kabayos lang. Isa guys, sa galan. Sige, okay, thank you. Don, sige ko na. Thank you po, thank you. Ano man ang tiil? Unahari, naunsa man ang tiil? Sir. Naunsa man na? Bali. Nabali? Stainless o simento ra? Stainless. Ano sa man na nabali? Dugay na? Lagay sama. Bali. Pila edad na mula? Pila na edad mo? Edad. Bali. 25. 25. Royan mula no? Dugay na ni nabali? Napuno na? Salamat, sir. Salamat. Oh. Hata ko ni magpinaskuhan la. Oh. Gamay la. Oh. Ako na pinaskuhan la. Salamat, sir. Sir, salamat, sir. Sige, thank you. Wala, nabali. Nabali niya. Stainless. Gulang na. 75 years old. Sige, thank you, sir. Hi, Mars. Merry Christmas, Mars. Sige, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Dire, balhin dire kay cut off na ta. Dire, balhin dire. Kay basig mahutdan ta kwarta oh. Dire, balhin. Mulas na sir. Mulas na Oh, last na lang dire. Balhin dire kay cut off na ta. Okay, basig makautang ta sa gasolinahan. Thank you, sir. Sige, ma'am. Balhin mo dito, balhin kay para dili magwakat kay cut off na ta. Basig mahutdan ta kuan. Hutdan tag bala. Merry Christmas, sir. Merry Christmas po. Christmas, sir. Sir, magpa-picture niyo mo. Cut off na. Next time lang. Cut off na, ma'am. Kare na lay last. Kare na lay last, boss. Cut off naman. Kare na may last. Wala na. Next time na lang. Cut off na rin, sir. Kare na last.